और आज हमने अभी उनको ये लीगल नोटिस भेजा है, आप देख सकते हैं। और ये आपके सबसे पहले मैं आप ही को बता रहा हूँ, ये लीगल नोटिस हमने उनको भेजा है। नमस्कार बंधुरा, আপনারা দেখছেন পারফেক্ট পলিটিক্স, সাদা বাংলায় রাজনীতির কথা। বন্ধুরা, সত্যি কথা বলতে কি যে একজন বাঙালি হিসেবে হাসবো নাকি কাঁদবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। এত দুর্নীতির মামলা, নিয়োগ ক্ষেত্রে দুর্নীতি, গরু পাচার দুর্নীতি, কয়লা দুর্নীতি, আরও কত যে দুর্নীতি, সব কিছুর মামলা তো চলছেই। এবার আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আগ বাড়িয়ে আরও কিছু মামলা নিজের মাথায় নিতে চলেছেন এবং সেই ঘটনা রীতিমতো ঘটে গেছে। বন্ধুরা, আপনারা জানেন যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন আগে নিজেকে সারা দেশের শান্তিকামী মুখ্যমন্ত্রী প্রমাণিত করতে গিয়ে এই বাংলায় দ্য কেরালা স্টোরিকে নিষিদ্ধ করেছেন। আর সেই নিষিদ্ধ করার পদক্ষেপ ঘোষণা করতে গিয়ে দ্য কাশ্মীর ফাইলসকেও টেনে এনেছেন। তিনি কাশ্মীর ফাইলসের সমালোচনা করে একথাও বলেছেন যে এর পেছনে বিজেপি টাকা ঢালছে, বিজেপি কলকাঠি নাড়ছে। একইভাবে দ্য কেরালা স্টোরিতেও বিশেষ একটি সম্প্রদায়কে অপমান করা হচ্ছে, নিচু দেখানোর চেষ্টা করছে এবং সেটা যেহেতু দেশের কিংবা রাজ্যের শান্তি রক্ষায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে, রাজ্যের মানে বাংলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে পারে, সেই কারণে তিনি বাংলায় দ্য কেরালা স্টোরি নিষিদ্ধ করেছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই যে অভিযোগ কিংবা এই যে দাবি, এই দাবির বিরুদ্ধে সারা দেশের মানুষ তো গর্জে উঠছেনই, পাশাপাশি এই যে দুটি সিনেমা দ্য কেরালা স্টোরি এবং দ্য কাশ্মীর ফাইলস, তাদের প্রযোজক এবং পরিচালকরাও কিন্তু গর্জে উঠেছেন। এবং শুধুমাত্র গর্জে ওঠা নয়, এর আগের ভিডিওতেই জানিয়েছি যে দ্য কেরালা স্টোরির প্রযোজক কিভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মামলার হুঁশিয়ারি দিয়ে বসেছেন। কিন্তু দ্য কাশ্মীর ফাইলসের পরিচালক বিবেক রঞ্জন অগ্নিহোত্রী এরই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আইনি নোটিশ পাঠিয়ে বসে আছেন এবং সেই আইনি নোটিশ পাঠানোর ব্যাখ্যায় বিবেক অগ্নিহোত্রী, দ্য কাশ্মীর ফাইলসের পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী কি বলেছেন বন্ধুরা দেখুন। कल बंगाल की चीफ मिनिस्टर माननीय श्री ममता बनर्जी जी ने कश्मीर फाइल्स के और मेरी अगली फिल्म जो कि बंगाल के जेनोसाइड के ऊपर है उसके ऊपर लांछन लगाए। उन्होंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि मुझको कश्मीर फाइल्स बनाने के लिए और अगली फिल्म बनाने के लिए बीजेपी स्पॉन्सर करती है, फंड करती है। ये एक बहुत ही डिफेमेटरी, मेरे लाइवलीहुड को इम्पैक्ट करने वाली और सरासर झूठ, बिना बेबुनियाद बात है, जो कि पॉलिटिकल एजेंडा के तहत अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता जी ने ऐसा बोला है। और इसके लिए मैंने मेरे प्रोड्यूसर श्री अभिषेक अग्रवाल जी और पल्लवी जोशी जी ने ये निश्चय किया है कि हम उनके अगेंस्ट एक कानूनी कार्रवाई करें। और आज हमने अभी उनको ये लीगल नोटिस भेजा है, आप देख सकते हैं। और ये आपके सबसे पहले मैं आप ही को बता रहा हूँ, ये लीगल नोटिस हमने उनको भेजा है और उनसे कहा है वो एक्सप्लेन करें कि उनने जो बातें कही हैं उसका तथ्य क्या है। अदरवाइज़ ये पूरी तरह से डिफेमेटरी विद मैलिफाइड इंटेंशन और मेरी नज़र में एक आदमी की जो रोजी रोटी, जो उसका लाइवलीहुड है, उसको इम्पैक्ट करने के लिए गलत इंटेंशन से किया गया है। तरह तरह की बातें दिल्ली की विधानसभा में, उसके बाहर बंगाल में ममता जी ने कितनी अभद्र बातें करी हैं, पर मैं चुप रहा। इसलिए मुझे लगा कि क्यों इसमें आग लगाना और क्यों बात को बढ़ाना। लेकिन अब एक प्रजातंत्र में एक फिल्म मेकर का बोलना और जीना दूभर किया जा रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना। और मैं चाहता हूँ आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए एक इतना बड़ी मिसाल मैं क्रिएट कर दूँ कि किसी की मजाल नहीं हो आज के बाद एक क्रिएटिव फिल्म मेकर की आवाज़ को दबाने की। বন্ধুরা, আপনারা দেখলেন যে বিবেক অগ্নিহোত্রী কিন্তু পরিষ্কার ভাষায় বলছেন যে যেভাবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দ্য কাশ্মীর ফাইলসের পেছনে বিজেপির টাকা রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন, এটা আসলে অবমাননাকর, মানহানি এবং এটা একেবারে মিথ্যে কথা। আর সেই কারণেই তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আইনি নোটিশ পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখন এই আইনি নোটিশের আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কি জবাব দেবেন তিনিই জানেন। নিশ্চয়ই রাজ্য সরকারের আইনজীবীকে দিয়ে, রাজ্যের মানুষের পকেটের খরচায় রাখা আইনজীবীকে দিয়েই তিনি এই বিবেক অগ্নিহোত্রীকে জবাবটা দেবেন।
কিন্তু বাংলার কথা বলতে গিয়ে, বাংলার ভাবমূর্তির কথা বলতে গিয়ে, বাংলার রাজ্য সরকারের মানসিকতার কথা বলতে গিয়ে এই দ্য কাশ্মীর ফাইলসের পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী কি বললেন বন্ধুরা সেটাও দেখুন। मैं कुछ दिन पहले बंगाल गया था डायरेक्ट एक्शन डे के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं चाहता हूं कि भारत के हर जन जन को ये बात पता चले, सत्य और झूठ का फैसला वो करें। 16 अगस्त 1946 में जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था उसकी फोटोग्राफ्स आप टाइम मैगजीन में, न्यूयॉर्क टाइम्स में देख सकते हैं। गिद्ध, वल्चर्स, चील, कौए इंसानों की बोटियां खा रहे हैं लाखों की तादाद में, और सड़कें जो हैं सिर्फ नर कंकालों से भरी पड़ी हैं। ये मैंने तो नहीं क्रिएट किया। इसकी कहानी बताने के लिए मैं बंगाल में अपनी टीम को भेजा था, जिन्होंने त्रिपुरा में, असम में, बांग्लादेश बॉर्डर पे जहाँ भी आज ये 90-100 साल के जेनोसाइड के जो सर्वाइवर्स हैं उनके इंटरव्यू करने में, और उन इंटरव्यूज़ करते करते हमको ये समझ में आया कि उसके पीछे की जो आइडियोलॉजी थी, जो सोच थी, वो आज भी विद्यमान है। इसीलिए भारत कब टूटे इसका भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि भारत को तोड़ने के लिए कई शक्तियां काम कर रही हैं। उन शक्तियों के अगेंस्ट खड़े होके, उन लाइव थ्रेट्स और फतवों के अगेंस्ट खड़े होके इस तरह की फिल्म बनाना, भारत के पार्टीशन के सत्य को दिखाना मैं अपना धर्म समझता हूँ। जो चीज़ मीडिया और पॉलिटिशियंस बताने में फेल हो गए, मैं अपने आप को इन्वेस्टिगेटिव फिल्म मेकर बोलता हूँ। लेकिन हमारी टीम के ऊपर अटैक किया गया, पुलिस बुलाई गई, तब जाके वो बचे। और ये सरकारी ममता बनर्जी जी की सरकार के दस्तावेज में है कि पुलिस ने आके मेरी रिसर्च टीम जो कैमरे के साथ रिसर्च कर रही थी, उन्हें गोपाल पाठा जी के घर के आसपास जिस तरह से घेर लिया था एक सो कॉल्ड कम्युनिटी या एक सेक्शन के लोगों ने, उनसे बचा के पुलिस लेके आई उनको। मैं अभी वहाँ गया था, पूरी टीएमसी की टीम ने मेरे अगेंस्ट एफआईआर देने की, जान से मारने की, बंगाल में तुम्हें कभी घुसने नहीं देंगे, इस तरह की धमकियाँ दी हैं। उसके अलावा मेरी बुक साइनिंग थी। मैं जिस शहर में जाता हूँ अर्बन नेक्सल्स बहुत बिकती है, तो उसकी साइनिंग के लिए मुझे बुलाते हैं। जिस मॉल में मुझे बुलाया गया था उस मॉल में उसको बैन कर दिया गया, इसलिए बोल के कि उसके आसपास वो मुस्लिम एरिया है, और उन्हें वो मुस्लिम एरिया में आप जाएंगे तो वहाँ डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए उसको शिफ्ट करके एक मॉल से दूसरे मॉल में शिफ्ट किया गया लास्ट मिनट पे, जिसके बारे में मैंने लिखा भी था, जिसके बारे में सब जानते हैं, वहाँ के मीडिया में भी खबरें आई थी। क्या ममता बनर्जी जी का ये फ़र्ज़ नहीं बनता था एक फिल्म मेकर को अपने स्टेट में सिक्योरिटी देने का? अपनी स्टेट में वो बॉलीवुड के बादशाह को बुलाती हैं, बादशाहों को बुलाती हैं, और बॉलीवुड के बादशाह वहाँ खड़े होकर फ्री स्पीच की बात करते हैं। वो कहते हैं इतना नेगेटिविटी का माहौल है लेकिन हम पॉजिटिव हैं। तो जहाँ पे बॉलीवुड के बादशाह फ्री स्पीच की बात ममता बनर्जी के साथ खड़े होकर करते हैं और ममता जी उसको एंडोर्स करती हैं, तो क्या मैं फिल्म मेकर नहीं हूँ? क्या मेरे को अपीजमेंट पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी? ममता जी मुझे मेरी जान की रक्षा करें इस बात की। आज सारे कश्मीरी पंडित कश्मीर में नहीं रहते हैं, क्या इससे बड़ा सबूत चाहिए जेनोसाइड का? क्या है प्रोपेगेंडा? क्या टेररिज्म के बारे में बात करना प्रोपेगेंडा है? क्या कश्मीरी हिंदुओं का जो जेनोसाइड हुआ उसके बारे में फिल्म बनाना प्रोपेगेंडा है? इनको जेनोसाइड से प्रॉब्लम नहीं है, इनको फिल्म से प्रॉब्लम है। बंगाल में जो डायरेक्ट एक्शन डे है, विश्व का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसके बारे में बात नहीं करता है। बंगाल में आज जो हालत है, जो वायलेंस हो रही है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपनी आंखों से नहीं देख सकता है। आप वहाँ ओबेरॉय होटल के सामने चले जाइए, एक ज़माने में वो मॉन्यूमेंट था कलकत्ता का, उसके चारों तरफ कैसे आज ममता जी की अपीजमेंट पॉलिटिक्स ने उसको बर्बाद कर दिया, घेर लिया उसको। ये मैं क्या बोलूँ, तो आपकी आंखों के सामने है। हर किसी के सत्य को प्रोपेगेंडा बोल देना, उसको बीजेपी का आदमी बोल देना, उसको संघी बोल देना, enough is enough. They want to silence me. My only statement to everybody is that now it's time that I take some action. You just cannot silence Vivek Ranjan Agnihotri. বন্ধুরা আপনারা শুনলেন যে বিবেক অগ্নিহোত্রীর মতো একজন পরিচালক, যিনি কিনা বাংলায় এসে বাংলা সম্পর্কে যা ধারণা নিয়ে গেছেন তা একজন বাঙালি হিসেবে নিশ্চয়ই আপনার আমার মাথা উঁচু করবে না। এবং বিবেক অগ্নিহোত্রী এটাও বলছেন যে বাংলা ঠিক কোন জায়গায় চলে গেছে, বাংলার মানসিকতা, বাঙালির মানসিকতা কোন জায়গায় চলে গেছে। তিনি অবশ্যই স্পষ্ট করে তার বক্তব্যে এটাও বলেছেন যে বাংলার রাজ্য সরকার এই কাজটা করছে, বাংলার শাসক দল এই কাজটা করছে। একই সঙ্গে একজন পরিচালক হিসেবে একটা কোনো সিনেমার কাহিনী নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বাংলায় এসে কী ধরনের হুমকির মুখে পড়েছেন সেটাও বিবেক অগ্নিহোত্রী বললেন। কিন্তু এখানে প্রশ্ন যেটা উঠছে যে বাংলার ইতিহাস নিয়ে কেউ যদি গবেষণা করতে চায় এবং সেই ইতিহাসের পেছনে কোনো কার্যকারণ যদি কেউ খুঁজতে চায়,
তার মধ্যে দোষের কি আছে? এ কথা তো আর অস্বীকার করা যায় না যে এই কলকাতা কিংবা এই বাংলাতেই একসময় মানুষ খাদ্যের অভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতির দায়ে সাড়ে সাড়ে কঙ্কালে পরিণত হয়ে রাস্তায় পড়েছিল। চিল শকুন এসে সেই সব মানুষের রক্ত মাংস খেয়ে গিয়েছিল। এবং সেই যে দুর্বিষহ ইতিহাস, সেই ইতিহাসের পেছনে কেউ যদি কার্যকারণ খুঁজে একটা সিনেমা বানাতে চায়, তাহলে সে নিয়ে মতান্তর হতে পারে, সে নিয়ে বিতর্ক হতে পারে, সে নিয়ে আপত্তি থাকতে পারে, কিন্তু তা বলে রীতিমতো হুঁশিয়ারি দেওয়া, গবেষণায় বাধা দেওয়া, গবেষণায় এলে বাংলায় ঢুকতে না দেওয়ার একেবারে হুমকি দেওয়া, এইটাই কি বাংলার সংস্কৃতি? এই সংস্কৃতি কি বাংলাকে ভারতবর্ষের সেরা বানাবে? সেরা বানিয়েছে? বাংলা এগিয়ে যাবে? এগিয়ে বাংলা এই যে স্লোগান দেওয়া হচ্ছে, এই সংস্কৃতি কি আমাদের এগিয়ে বাংলা হয়ে গেছে? নাকি বিবেক অগ্নিহোত্রীর মতো পরিচালক বাংলায় কাজ করতে এসে যে ধরনের ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন, যে ধরনের ভাবমূর্তি তিনি বাংলা কিংবা বাংলার শাসক দল সম্পর্কে তৈরি করেছেন, মনের মধ্যে গেঁথে নিয়েছেন, সেই ভাবমূর্তি কেন তৈরি হলো সেটা নিয়ে আত্মসমালোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। কোনটা? কিন্তু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কিংবা আমাদের শাসক দল কি সেই আত্মসমালোচনা করছে? বরং তার বদলে যেটা দেখা যাচ্ছে যে একটি বিতর্ক শেষ হতে না হতেই অন্য একটি বিতর্কে আগ বাড়িয়ে জড়িয়ে পড়ছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। এবং তাতেই দেখা গেল যে দ্য কেরালা স্টোরিকে সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি দ্য কাশ্মীর ফাইলসকেও টেনে আনলেন, এবং যার জেরে এখন দ্য কাশ্মীর ফাইলসের পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে একেবারে আইনি নোটিশ পাঠিয়ে বসলো। এতে কি বাঙালি হিসেবে আপনার আমার বুক গর্বে একেবারে ফুলে উঠল, নাকি মাথা নিচু হয়ে গেল? কোনটা? বন্ধুরা, এই বিষয়ে আপনাদের মতামত কি তা অবশ্যই এই ভিডিওটির নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। ধন্যবাদ।